Hosanna, filio David, benedictus, qui venit in nomine Domini. Rex Israel, Hosanna in excelsis. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Benedicvissimus Domine hos palmarum, se aliarum arborum ramos et resta, ut quod populus tuus in tui venerationem hodieno die cooperater agit, hoc spiritualiter summa devocione perficiat, de hoste victoriam portando, et opus misericordiae sum prediligendo, per Christum Domum nostrum. Amen. Pueri Hebraeorum, portantes ramos olivarum, ovia verunt Domino, clamantes et dicentes, Hosanna in excelsis. Domine esteret plenitudo eius, orbis terrarum et univers qui habitant in eo. Pueri Hebraeorum, vestimenta prosternebant in via, et clamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini.
Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundo Matteum. gloria a tibi, Domine. In illo tempore, cum propinquaset Iesus Hierusalimis, et venisset Bethphage ad montem Oliveti, tunc misi duos discipulos suos dicens eis, ite in castellum quod contra vos est, et statim in vignetis asinam alligatam, et pullum cum ea, solvite et adducite mihi, et si quis vobis aliquid dixerit, dicite quia Dominus is opus habet, et confessem imitet eos. Accatem totum factum est, ut annipleretur quod dictum est per prophetam dicendem, dicite filii Sion, ecce rex tuus venit tibi mansuetus, sedens super asinam et pullum, filium subjugalis. Euntes atem discipuli fecerunt sicut percepit illis Iesus. Et adduxerunt asinam et pullum, et imposuerunt super eos vestimenta sua, et ium de super sedere fecerunt. Plurima autem turba staverunt vestimenta sua in via, aliatem cedebant cramus arboribus, estenebant in via. Turbe autem cedebant, et que secrebant acclamabant dicentes, Hosanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini. Nos tibi Christi. Nos tibi Christi. Procedamus in pace, in nomine Christi. Amen. Ocurunt urbe cum floribus et vallis, Redemptori obviam, et victoria triumphavi, et indignant obsequia, Filium Dei, ore gentes predicam, et in laude Christi, et voces donate Julia, Hosanna. Gloria laus et honor divisi, Rex Christe Redemptor, cui fuerit decus. Da Deum, prosit Hosanna Pium, Israel resurrex, David in acroles, Domine qui Domini, Rex benedicite venis, Gloria laus et honor divisi, Rex Christe Redemptor, cui pueri decus,
Amsitos anapium. Ingrediente domino. In sancta pietate Hebreorum et puri surrexeros lectionem vitae pronunciantes cum ramis palmarum Hosanna clamaban in excelsis Cumque audis et populus, quod Iesus veniret Iesol anima, exierunt obiam ei, cum ramis palmarum, Hosanna clamaban in excelsis. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, oremus, Domine Iesu Christe lex ac redemptor noster, in cuius honorem mostramus gestantes, solemnes laudes decantavimus, concede propitius, ut quocunque irami portati fuerint, ibi tue benedictiones gratia descendat, et quavis demonum iniquitate vel elisione profligata, dextra tua protegat custodimit, qui visenas in saecula saeculorum. amen. Amen.
Kyriale 17. Voor de mis gebruiken we Kyriale 17. We komen nu terug in de... Dus eventjes in de glorie van het koningschap en nu terug in de passie. Dus Kyriale 17 is de Kyriale van de vastentijd. In de vastentijd. Met de credo 3 hier. Le Kyriale 17, credo 3. Kyriale 17 and the third credo. Dus in de Palmenzondag is er geen asperges mee, omwille van de ceremonie van de zegen van de palmen. En ook geen gebed voor de koning na de mis, want nu wordt alles vrijgehouden voor het koningschap van Christus zelf. Dans la messe, la cérémonie de dimanche de Rameaux, il n'y a pas d'asperges mais avant la messe, à cause de la cérémonie de la bénédiction des rameaux, mais il y a non plus la prière pour la, il faut bien dire, la conversion du roi, ici en Belgique, nous sommes en Belgique, la prière pour le roi, parce que tout honneur et toute attention est vers la volonté de Christ même. In the liturgy of Palm Sunday, there is no asperges made before the Mass because of the liturgy of the benediction of the palms. And there's no prayer in favor of the king because all honor and all attention is
towards the kingdom of our Lord himself, Jesus Christ. Thank you. In nomine Patris, Filii, Spiritus Sancti, Amen, in Tuo voluntario Dei. Ad Deum qui letificat juventutem mea. Vivita mea Dio, decere causa mea, vegente non sancta homini, crudoso, eruve me. Quia tu es Deus fortitudo mea, quare me repulisti et quare tristis in cedo, dum affligit me inimicus. Imite lucem tuam et veritatem tuam, seme diluxerunt deluxentem montem sanctum tuum et tabernacla tua. Et introibo ad altari Dei, ad Deum qui letificat juventutem mea. Confide morti vincite da Deus, Deus meus, quarta numeri quare turbas me. Spera in Deo, quoniam ad hoc confidebor illi, salutare fructus mei et Deus meus. Domine, ne longe facias, auxilio tuum, amen. A defensionem meam aspice, libera me, Deore leonis, et agonibus, unioniorum, humilitatem mea. Deus, Deus meus, respice in me, quare reliquisti, et longea salute mea, verba delictorum meorum. Domine, ne longe facias, auxilium meum, amen. A defensionem mea,
liberame Leonis, et ac omnibus uniconiorum humilitate mea. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus, omnipotens et vedere Deus, quum manu generi attimitandum humilitatis exemplum, salvatorem nostrum carem sumere, et crucem subire fecisti, concede propitius, ut et patientipsius avere documenta, et electiones consortia mereamus, per ionem laudem nostrum filium tuum, qui te conviviet in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lex epistle beati post apostoli ad Philippenses. Fratres, hoc enim senti in vobis potet in Christo Iesu, qui cum in forma Dei et non rapinam arbitratus est esse sequarem Deo, sed simet ipsum ex inanivit, formam serviat cipiens, in similitudinem hominum factus, et habitu in ventus ut homo. Humiliavit simet ipsum factus obediens uscat mortem crucis. Proter quote Deus exaltavit illum, et donavit illi nomen, quote super omne nomen, ut in nomine Iesu omne genuflectatur, celestium, terrestrium, et infernorum, et omnis lingua confiteatur. Quia Dominus Iesus Christus in gloria est Dei Patris. Deo gratias. Te novisti manum dextera in voluntate tua deduxisti
Quam bonus est Deus ectis corde, mei adem bene mote son pedes, benefusis ingressus mei, quia zelam in peccatoribus, pacem peccatorum vides. Deus meus, respice in me, quare me de reliquis disi, longe a salute mea, verba delictorum meorum. Deus meus clamava per Deum non exaudies, in octet not insipientia mihi. Tu optim in sanctu habitas, nos Israel, in te speraverum patres nostri, speraverum et liberasti eios, a te clamaverum et salvi factis sunt, in te speraverum et non sunt confusi. Ege autem sum vermis et non homo, opprobrium hominum et abjectio plebis. Omnes qui videbat me aspenabantur me, locutis sunt labiis et moverunt caput. Speravit in Domine ripeat Eum, salvum facet Eum coniambut Eum. Ipsi vere consideraverunt et inconspexerunt me, diviserunt sibi vestimenta mea, et super veste mea miserunt sortem. Libera me Deo leones, et accordibus unicornium humilitate mea. Qui te metis hominum laudate Eum, universum semeniaco magnificate Eum. Annunciabitur Domino generatio ventura, et annunciabunt celi justitiam eius, populo qui nascitur, benfecit Dominus. Passio Domini nostri Iesu Christi, secundum Matteum.
in illo tempore, venit Iesus cum discipulis suis in villam, pedicitur Gethsemani, et dixit discipulis suis, sede hic, donec vadem illuce et ore. Et assumpto Petrum, et duobes filiis Zebedei, cepit contestari et mestos esse, tunc aiit illis. Tristis est anima mea, usque ad mortem, sustinete hic, et vigilate mecum. Et progressus posillum procedit in faciem suam orans dicens. Pater, si possibile est, tanseat a me calixiste, verum tamen non sicut ego volo, sed sicut tu. Et venit a discipulos suos, et invenit eos dormientes, et dicit Petro, sic non potuissis una hore vigilare mecum, vigilate et orate, ut non intretis in tentationem. Spiritus quidem promptus est, caro autem infirma. Iterum secundo abiit, et ora vidicens. Pater mi, si non potesti calix transire nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Et venit iterum, et invenit eos dormientes, erant in oculeorum gravati, et elictis illis iterum abiit, et oravit tertio, eundem sermonem dicens. Tunc venit a discipulos suos, et dicit illis, dormite iam et quiescite, et cia propinqua vitora, et filius hominis tradetur in manus peccatorum. Surgite iamus, et ce appropinqua vitquim metrades. Aduceo loquente, et ce Judas unus de duocim decim venit, et cum eo turba multa cum gladiis et fustibus, missia principibus sacerdotem et senioribus populi. Qui attenta diliteum delitilis signum dicens, quem cumquios colatus fuero ipse est teneteum, et confessi Mercedes ad Iesum dixi, Ave Rabbi, et osculatus est eium. Dixit quaeli Iesus, amice ad quid venisti. Tunc accesserunt et manus iniecierunt in Iesum, et tenuererunt eium. Et ecce unus exis qui erant cum Iesu, extendens manum, exemit gladium suum, et percussiens servum principis sacerdotum, amputavit auriculam eius. Tunc ait illi Iesus, converte gladium tuum in locum suum, omnes enim qui acceper in gladium, gladio peribunt. Amputas quia non possum ragare pater meum,
et exhibebit mihi modo plus candor decim legiones angelorum, quo modo ergo implebuntur scripturae, quia sic oportet fieri. In illa hora dixit Iesus turbis, tamquam ad latronem existis cum ladigis et fustibus cum prehendere me. Quotidia apud vos sedebam docens in templo, et non me tenuvistis. Accatem totum factum est, ud amplite verentur scripturae prophetarum. Tum discipuli omnes relicto eo fugerunt. At illi tenentes Iesum duxerent ad Caefam principem sacerdotum, ubi scribe et seniores convenerant. Petrus atem sequabur eum a longe, usque natum principibus sacerdotum. Et ingressus intro, sedebat cum ministis, ut videret finem. Principes autem sacerdotum, et omne concilium, querebant facum testimonium contra Iesum, ut eum morti traderens, et non invenerunt cum multi facit estes accessissent. Novissime autem venerunt duo facit estes et dixerunt. Hic dixit, possum destruere templum Dei, et postidum reedificare illud. Et surgens princeps sacerdotum ait illi. Nicil respondes atea questi advesunt et testificantur. Iesus autem tacebat. Et princeps sacerdotum ait illi. Adjure te per Deum vivum, udicas nobis, Titu es Christus, et Filius Dei. Dicit illi Iesus, tu dixisti, perum tamen dico vobis, a modo videbitis Filium hominis, sedentem ad extis virtutis Dei, et venientem in nubibus celi. Cum princeps sacerdotum cilit vestimenta sua dicens, blasphemavit, quid adducemus testibus, et cenunc audistis blasphemiam, quid vobis videtur? Ad ille respondentes dixerunt, Reus est mortis. Tunc expuerunt in faciem eius, et colla fis eum ceciderunt, et aliotem palmas in faciem eius ederunt dicentes, Prophetiza nobis Christe, qui est quite percusit. Petrus vero sedebat foris in atrio, et accessis ad eum una ancilla dicens. Et tu, cum Iesu Galileo eras, at ille negavit coram omnibus dicens, nescio quid dicis, exeunte autem illo Januam, vidit eum alia ancilla, et aetis qui erant ibi. Et igerat cum Iesu Nazareno, et iterum negavit cum juramento, quia non novi hominem. Et post illum, accesserunt qui stabant, dixerunt Petro, Vero, et tu exilis es, nam et loquella tu manifestum te facit. Tum cepit testare et jurare,
Quia non officet hominem, et contune galus cantavit. Et recordatus espetus verbi Iesu, quod dixerat, prius quam galus cantet terme negabis, et egressus foras levita mare. Mane autem facto consilium inierunt omnes principes sacerdotum et seniores populi adversus Iesum, ut iam moti traderent. Et victum adduxerunt eum, et adiderunt Pontio Pilato presidi. Tunc videns Judas qui eum tadidit, quod damnatus esset, penitentia ductus retulit, et triginta genteos principibus sacerdotum et senioribus dicens, peccavi, tradens sanguinem justum, et illi dixerunt, quietat nos tu videris, et proiectis argenteis in templo recessit, et habit lacrios se suspendit. Principes autem sacerdotem acceptis argenteis dixerunt, non licet eos mittere in corbonam, quia petium sanguinis est. Conciliat eminito, emirunt exilis agrum figuri, in sepultura peregrinorum. Propter hoc vocatus esagerile acerdama hoc esager sanguinis, usque in odiernum diem. Tunc impletum est, quod dictum experiere miam prophetam dicentem, acceperus dicinta genteos, pretium appreciati quem appreciaverunt a filiis Israel, et delirunt eos in agrum figuri, sicunt constituit mihi Dominus. Iesus autem sedit ante presidem, et interrogavit eum presens dicens, tu es resurrectio Deorum? Dicit Iesus, tu dicis. Et cum accusaretur a principibus sacerdotum et senioribus, nici respondit. Tunc dicit il Pilatus, non audis quam adversum te dicunt testimonia? Et ont respondit eaturum verbum, ita admiraretur peses vehemente. Pediam autem solemnem, consue vera peses populo dimittere unum vinctum, quem voluvisset. Habebat autem tunc victum insignem, qui dicibatur Barabbas. Congregatis ergo illis dixit Pilatus, quem votis limitam vobis Barabbam an Iesum, qui dicitur Christus. Sciebat enim, quod per invidiam tadidissent eum. Sedente autem illo pro tribunali, misitatium uxore ius dicens. Nec tibi et justo illi, multa enim passas sum odie per visum propter eium. Principes autem sacerdotem et seniores persuaserunt populis ut peterent Barabbam, Iesum vero pederent. Respondens autem preses ait illis, quem votis vobis duobus dimiti? At illi dixerunt, Barabbam. Dicit illis Pilatus. Viticitur faciem de Iesu, qui dicitur Christus, dicunt omnes, crucifigatur,
a-t-il dispreses, qui tene male facit, a-t-il imagis clamabant dicentes, crucificatur, videns autem Pilatus quia nihil proficere, sed magis tumultus fiere, accepta aqua lavit manus coram populo dicens. Innocens ego sum, a sanguine justius, vos videbitis. Et respondens universus populus dixit, sanguis eius super nos, et super filios nostros. Tum dimisitilis Barabbam, Iesum autem flagellatum dadiditeis, ut crucifigeretur. Tunc milites pesidis suscipiens essiusum in praetorium, congrega virunt eum universam cohortem, et exuventes eum clamidem cocineam circumdederunt ei. Et plectentes coronam de spinis posuvirunt super caput eius, et arundinem in dextera eius. Et geno flexorant eum illudebant ei dicens, ave rexio Deorum, et expoventes in eum, acceperunt arundinem, et percussiebant caput eius. Et postquam illus erunt ei, exuerant eum clamide, et iurant eum vestimentis eius, et duxerunt eum ut crucifigerent. Exeuntes autem, invenerunt hominem Cyrenium nomine Simonem, hunc Garia verunt ut toleret crucem eius. Et venerunt in locum qui dicitur Golgotha, quod est Calvarie locus. Et edirunt ei vinum vivere cum fele mixtum. Et cum gustasset, noluvit bibere. Postquam autem crucifixerunt eum, diviserunt vestimenta eius sortem mitentes, ut impleretur quod dictum est per forfetam licentem, diviserunt sibi vestamenta mea, et super vestem mea miserum sortem, et sedentes servabant eum, et imposuvirunt super caput eos causam ipsius scriptam, hic est Iesus Rexio Deorum. Tum crucifixit sunt cum eo duo latrones, unus ad dextris et unus a sinistris. Praeteriunt autem blasphemabant eum, moventes capita sua et dicentes, va, quid est tuis templum Dei, et intriduo illutere edificas, salvatem et ipsum, si filius Deies, descende de cruce. Si militer et princeps sacerdotem innocentes cum scribis et senioribus dicebant, alio salvos fecit, se ipsum non potes salvum facere. Si rex Israel est, descendat num de cruce, et credimus ei. Confidet in Deo, liberet nunc si vulteum, dixit enim quia filius Deis sum. Id ipsum autem et latones qui crucifixi erant cum eo, improperabant ei. A sexta autem hora, tenebrae factus sunt super universam terram muscuatoram nonam. Et circa oram nonam, clamavit Iesus voce magna dicens, Eli, Eli, lama sabachthani. Hoc est Deus meus, ut credere liquisti me. Quidam autem in extantes audientes dicebant, Eliam vocadiste,
et continuo currensunos exeis, acceptans pontiam imprevita ceto, et poso vita rundini, et abatei bibere. Ceteri vero dicebant, sine videamus anveniat Elias liberans eium. Iesus autem iterum clamans voce magna, et emisit spiritum. Et ecce verum templicisum est in duas partes, assumusque deor sum. Et terra mota est, et petecice sunt, et monumenta aperta sunt, et multa corpora sanctorum, qui dormierant surrexerunt. Et exeunt de monumentis post resurrectionem eius, venirunt in sanctam civitatem et approverunt multis. Centurio autem et qui cum eo erant custodientes Iesum, Fisotere motuetisque fiebant, timueran valedicentes. Vere, filis Dei erat iste. Erant autem ibi mulieres multe alonge, qui secuterant Iesum a Galilea, ministantes ei. Interquasirat Maria Magdalene, et Maria Jacobi, et Iosef mater, et mater filiorum Zebedei, cum autem sero factum esset, venit quidam homo dives appari Matea nomine Iosef, qui et ipsi discipulos erat Iesum, hic accessit ad Pilatum, et pecit corpus Iesum. Tum Pilatus iosit eredi corpus, et abscito corpore Iosef involvit illud in syndone munda, et posuvit illud in monumento suo novo, quod exciderat in Petra. Et advolvit saxum magnum at ostium monumenti et abii. Et autem ibi Maria Magdalena, et altera Maria, sedentes contra sepulcrum. Altera autem die, quies por parasceven, convenirunt principes sacerdotum et Pharisei ad Pilatum dicentes. Nomine recordati sumus, quia seductorile dixit ad vivens, post 3 dies resurgam. Iube ergo custodire sepulcrumusque in diem tertium, ne forte veniant discipuli eius, et furentur eium, et dicant plebis surrexita mortuis. Et erit movissimus ero, peior piore. Ait illis Pilatus, habetis custodiam, ite custodite sicucitis. Ili autem abeuntes, munierunt sepulcrum,
Signantes lapidem cum custodibus. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem celi et terrae, visibilium omnium, et invisibilium, et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patri natum, ante omnia saecula, Deum Deum, et Lumine, Deum verum, genitum non factum, consubstantiale Patri, perque omnia facta sunt, que propter nos homines, et propter nostram salutem, descendit in celis, et incarnatus est Spiritus Sanctus, ex Maria Virgine, et homo factus est, crucifixus etiam nobis, sub Pontio Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit die, secundum Scripturas, et ascendit in caelum, sedet ad dextra Patris, et iterum ventus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis, et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificantem, qui ex Patri Filio procedit, qui cum Patri et Filio simulator, et glorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam, et apostolicam ecclesiam, confiderum baptisma, in remissione peccatorum, et expecto resurrectione mortuorum, et vitam venturis seculi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Improperem expectavit cor meum, et miseram esse iniquissimum mecum consitare et non fuit. Consolantem ecclesiae non inveni, et iderunt in escam meam fel, et incite mea poter
potavir od mea cetvo. Orate fra Univesum Sacrificium Sucipiat Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem quoque nostram, totiosque ecclesiae sui sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Susum cadaha. Habemus ad Dominum. Gratias agamus Domino Deo nostro. Deum et justum est. Vere dignam et justum est secum et salutare. Nos tibi semper gratias agere. Domine sancte Patri potens aeterne Deus, qui salutem humani generis in inno crucis constituisti, ut onde mos oriebatur in evitare surgere. Et qui igno vincebat, in igno quoque vincere tot per Christum Dominum nostrum. Per quem majestatem tuam laudant angeli, adorant dominationes timunt potestates, Cilicio virtutis ac beatas seraphim, soc exaltatione concelebram. Conquibus et nostras voces, ut ad medios deprecamus, suffice di confessione dicentes. Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Sanctus Dominus Deus, Sabaoth, Pleni sui cieli et terra, Gloria Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Nobis quoque peccatoribus.
per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, precepte salutaribus moniti, et divina institutione famate audemus dicere. Pater noster, qui egi in celis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax homini sit semper vobiscum, Et cum spiritu tuo. Agnus Dei, victoriis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoriis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, victoriis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Domine nostrum Deus. Confiteor Dei omnipotenti, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulo, omnibus sanctis et tibi Pater, quia peccavi nibis cogitatione et opere,
mea culpa, mea maxima culpa. Io prego Beata Mariam Semper Virginem, Beatum Michaelem Archangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Misericorde Christi potens Deus, et de missis peccatis vessis predicant bondat vitam aeternam. Amen. Indulgentia abstentionem remissione peccatorum verso privat vobis omnipotens et misericordia Deus. Amen. Petiamus Dei exequitur peccata mundi, Domine nostrum dignus et peccatum meum, sed tantum nec verbis salvatorium mea. Domine nostrum dignus et peccatum meum, sed tantum nec verbis salvatorium mea. Domine nostrum dignus et peccatum meum, sed tantum nec verbis salvatorium mea. Pater, si non potesti calix transire,
in nisi bibam illum, fiat voluntas tua. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. oremus. Per uius Domini operatione mysterii, et vitia nostra approgentur, et ius a desideria compleiantur, per Dominum nostrum Iesus Christum Filium Tuum, qui te convivi in eternitatis Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. benedicam mus hominum, Deo gratias. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater Filius et Spiritus Sanctus. Amen. So, er is geen laatste evangelie in deze mis. Il n'y a pas de dernier évangile. Dans cette messe, there is no last gospel in this mass ceremony. We zullen de antifoon van deze tijd, ter ere van onze lieve vrouw, die altijd aanwezig is met Jezus en die van ons het beste spreekt. De antifoon van deze tijd. Ave Regina Celorum. Ave Regina Celorum, nummer 55. Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, salve radix, salve porta, ex mundo lux est orta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, valeo vade decor, et pro nobis Christum exor,